Bisi burum-burum palai jago hayung beri rogni shal taklaibo hayung beri rogni shal palinani bagai tiar englaijak hastini kereng-kereng jagawo fia baksha jagawo advance no palai jagai tongkha hayung beri rogni shal lai thanai bisi rogni hai taklai bisiobo hohom totomke palinani samung butang rok nukjagai tongkha tabungni simino omar stalni beskangni char salmari engkha hayung beri rogni shal hayung beri rogni shal no beskango naragai PRD block ni bising khobjak TRLM bodolni luaji mungbai tini pasalo hayung borirogni shal advance palalaikha aro narwai okrangai te jati kathar musangai rofainai gai 5 manjakha 41 MP Nagar constituency ni MLA Pathanlal Jamatia manjakha TRLM ni sebok khainai rogno khobui juda bori bodol songrok Pando 5 manjaknai 41 MP Nagar constituency ni MLA Pathanlal Jamatia kok satani bosapaika bori rog bahaino celarok bai baksano ajiwui mannani bagai te sukangai thangnani bagai kereng jagawono abohaikino borom rumani bisingtei hayung bori rogni shal palai jagai tongo abohaikino PRD block ni bising khobjaknai TRLM bodolni bokhaktei bahaino advance hayung bori rogni shal palai jakha tini Fasalo beri rogno jesuk mansak sekangai telangnani jesuk mansak selarok bai baksa basarinani nangu hnei kok saikhnarkha 41 MP Nagar constituency ni MLA Pathanlal Jamatia abai baksa hasteo beri rog rompera sopre khlaijak mani no teibo khorang tisaka 41 MP Nagar constituency ni MLA Pathanlal Jamatia okogno sana thangai bosai khnarkha hasteo jetike borirok hanang pinang khlaijagai tongkha te rompera sopre khlaijagai tongkha abono muthaknani bagai bosaka te abai baksa chelabai baksa basabui chelarok bai baksa no ajimung ajibui nok nukhungno pusiui toninani bo borirok sukangnani nango aboni bagai obahai borom rumani pandarok khlaimungni bisingtei borirokni khano taibo khancharinani nangnai basarinani nangnai hnei saikhnarkha 41 MP Nagar constituency ni MLA Pathanlal Jamatia kalaikena hambai sini media khana to saibana 8 March there is Women's Day, International Women's Day borirokno Borom ni laimani ti borom ni morjada ni laimani shal abono ruk sagai tini advance borirno ti kaisa TRLM ni khaktoi block level ni kaisa International Women's Day celebration khaijak tong tini khana khailia tini khai advance karon mo sapta kaisa romoi jekono dino celebration khaimano aini bagaino tini ni International Women's Day block level sini ompia di block ni andar kai sini TRLM tongo Tripura Livelihood Rural Vision under TRLM sini or jaga bangma sini bukhurno tayoi self help group the income generation ni bagai sorkari babe je uddog najak mani abono tayoi ni dile buri rong tei buku katheng buri rong buslabai baksana income generation thaigai nukhung chalok langthai buri rong buku kalangtheng buri rong lekha pora khaigai high qualified ni borok officer jengtheng desh no chalok thani ko borok ni participation tongtheng borok ni contribution tongtheng hai nei no Women's Day International Women's Day chini United Nation by sakbai jak abono ruk sagai sara walno 8 tarik March paigano International Women's Day celebration khaijak tongo Pandawa sir narwayang sab phai man kem narwayang to ini BC chairman tongna tongmani BC chairman ni hoito agon lago CM ni kaisa program tongmani khabo video program thangjak kai tesile district level ni DM CE tomo district ni mission coordinator Paisok Paijak blog ni Khoroksa representative Paisok Paijak tei aro jaga ang Khoroksa ini ni chief guest hisabe Paisok Paijak sir khana advance day or jaga Women's Day palai jagai tong mane omonoti nang je kobama jaga ri progngi tong mane beri rong ni sakau je ni jadon ngi tong mane omonoti tamo mane nin thanni ni torof theke tamo message na musung abono kok International Women's Day ka beri rong respect barisa beri rong ni rights odhikar no tuigoi neibo boron thani aphai nani sal boron sonman ninani borong no safeguard khaigani जों साइमान सिने society को बरि रंनो सब समय नरम नजर बाय नायजागो
berino fan pai borok physically borok noromngi mano but mentally borok belaikan strong tabung nai disrai kunai jara porashona khai tunai rok matriculation madhyamik porikha honi 12 hundi jekono TCS porikha hundi TPS porikha honi berino komia ga berino no mai kana priority mari nai berino kusumati sanai berino bujate usonsaro chalarok khaino freely sadin babe borok to jagano thangmanthong khaimanthong office adalo borok চাকরি খাইমা জায়গাবো সমান অধিকার তংথং খেলা ধুলা হইতে রসাবো যত জায়গা বড় সমান অধিকার মানথং ইউনিয়ন ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডে সেলিব্রেশন খাইজাক গে আগ্রহ করব কয়না বছর যারা বরিরনো নজর হামিয়াকে নাইনাই রক তিনি সংসার রে পেশ অনেক ত্রিপুরা হাস্তিং বারো বছর গোबां উঙ্গি দङ কেবনি বুসাজ গই মানো কেবনি নগনি নুখুমি বাহানো জগই মানো কেবনি বুমা গই মানো কেবনি সাজ গই মানো आइनि बागैनो बरिरकनो सेफ खाइगानि प्रत्येक नागरिकनि each and every citizen of India should protect their rights, should protect our girl child, jini women jogno belaikhir safeguard khaini dorkar आइनि बागैनो आं koyo jotto jara nai tonai tahuk tei buksong बरिरकनो सम्मान खाइनानि सम्मान babe सम्मान खाइनानि उत्तम बरिरकनो कोनो jaga bipod khai tongkake beri gadaroi yapri basage bono subasu खाइनानि ओंथों आबोनो बेसे सांगिदान ini media শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ